میری ڈاکٹریٹ بھی زیتون میں ہوئی جو شاید پنجاب کا پہلا میں اولیو پی ایچ ڈی ہوں۔ اولیو کا اگر ایک پودا بھی آپ کو 1 لیٹر آئل دے دیتا ہے تو 2500 روپیہ فی لیٹر آپ کا آئل بکتا ہے۔ اتنے ٹائم میں ایک زیتون کا پودا جس ٹائم اس کو زمین میں لگایا جاتا ہے تو وہ پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب یہ موقع ہے، میں پوری قوم کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں، اب بزنس مین آئیں جو 50 ایکڑ کے سے 100 ایکڑ تک جائیں۔ ٹرکی گیا، اسپین گیا، وہاں کی زمین دیکھی، وہاں کے لوگوں کی محنت دیکھی، اس کو لیٹسٹ سائنٹیفک ٹیکنیکس کو یہاں پہ اڈاپٹ کیا۔ آپ کی ایک نسل جو ہے اگر آج یہ اپنی زمینوں پہ کام کر جاتی ہے تو آنے والی 10 نسلیں آپ کی یہ کھائیں گی۔ پورے پاکستان کے کسانوں کے لیے آپ کے پاس کیا بزنس پلان ہے اور کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے وہ ان کی جو معاشی ترقی ہے اس میں خوشحالی آ سکتی ہے اور ملک کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں زیتون کی مدد سے؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چکوال سے محمد علی اوان۔ اس وقت میں موجود ہوں بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اور آج ہم یہاں اس شخصیت سے ملنے آئے ہیں جن کو پورا پنجاب ڈاکٹر آلو یعنی کہ ڈاکٹر زیتون کے نام سے جانتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر آلو اور پائے بھی ہمیں وہاں پہ گئے جہاں پہ ہر طرف آلو کے ہی باغات موجود ہیں۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت سے۔ تو آپ ڈاکٹر آلو ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سر اصل میں کوئی 2008 سے لے کر 2023 تک الحمدللہ سارا کام زیتون پہ کر رہے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ میری پاکستان کی پہلی یا دوسری پی ایچ ڈی، شاید میں پاکستان کا پہلا یا دوسرا پی ایچ ڈی ہوں زیتون پہ ہی، تو شاید اس وجہ سے زیتون کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے یہ ٹیگ دیا ڈاکٹر زیتون کا۔ اچھا، پاکستان کے جتنے عام کاشتکار ہیں وہ آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا 1991 سے لے کر جو ادارہ کام کر رہا تھا اس تک کی جو ریسرچ ہم نے کی، یہ ثابت کیا کہ یہ جو چکوال کا ایریا ہے، خصوصاً پوٹوہار کا ایریا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو جی بالکل، ضرور۔ تو یہ جو علاقہ ہے، یہ پوٹوہار کا علاقہ، یہ بنجر علاقہ کہلاتا ہے، یہ کھندر کا علاقہ کہلاتا ہے، انڈولیٹڈ لینڈ ہیں۔ تو چکوال کے لوگوں کو اور پوٹوہار کے لوگوں کو یہ پیغام تھا کہ آپ اگر اپنی زمینوں کو زیتون کے ساتھ آباد کریں گے تو آپ کی نہ صرف اپنی پر ایکڑ انکم زیادہ ہوگی بلکہ آپ کو بہت صدیوں تک یہ پھل دیتا رہے گا، اور آپ کی ایک نسل جو ہے اگر آج یہ اپنی زمینوں پہ کام کر جاتی ہے تو یہ 3000 سال کا درخت ہے۔ پاکستان میں اگر 2000 سال تک بھی اس نے پھل دیا تو آنے والی 10 نسلیں آپ کی یہ کھائیں گی اور انجوائے کریں گی۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عام کاشتکار آپ کی مدد سے آلو کا پودا لگاتا ہے یا آلو کی کاشت کرتا ہے تو ایک نسل محنت کرے گی اور 3 نسلیں مل کر کھائیں گی، 10 نسلیں کم از کم 10 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ 10 نسلیں کم از کم کھائیں گی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو خصوصاً چکوال، خطہ پٹھوار اور پورے پاکستان کے کسانوں کے لیے آپ کے پاس کیا بزنس پلان ہے اور کیا طریقہ کار ہے جس طرح سے وہ ان کی جو معاشی ترقی ہے اس میں خوشحالی آ سکتی ہے اور ملک کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں زیتون کی مدد سے؟ دیکھیں جی، اس وقت اگر پاکستان کی سٹیٹسٹک پہ جائیں تو 3.1 ملین ہیکٹیئر ایریا ہے جو برانی ٹریکٹ ہے، اور اسی طرح صرف ہمارے چولستان کا 60 لاکھ ایکڑ ایریا ہے جو بنجر پڑا ہے۔ اگر ہم اپنی زمینوں کا آدھا ایریا بھی آباد کر دیتے ہیں تو نہ صرف یہ لوگوں کی خوشحالی کا باعث بنے گا بلکہ پاکستان کو ایک اچھا خاصا زر مبادلہ کمانے میں مدد ہوگی، اور جو یوتھ کی انوالومنٹ ہے ایگریکلچر کے ساتھ، ہمارا ملک ایگریکلچر ہے تو لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی، جاب کی اپرچونٹی آئیں گی، لوگوں کو کاروبار ملے گا اور ملک ترقی کرے گا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ لوگ اپنی زمینوں میں باغات لگائیں، اور خصوصاً ایسی زمین جو بالکل ناکارہ ہے
जो अंडुलेटेड है, पथरीली है, रेतली है, जिस पे आप समझते हैं कि आपकी पहले कोई फसल सदियों से नहीं लग रही, अगर ये वहाँ लगा देते हैं तो आपकी ज़मीन आबाद हो जाएगी। एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, जो आजकल क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आ रहे हैं पाकिस्तान को, आपको फ्री ऑक्सीजन मिलेगी, आपका माहौल साफ होगा, आपकी ज़मीनें बच जाएंगी, आपकी ये जो ज़मीन बंजर पड़ी है ये आबाद हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताएं कि अब तक जैतून की वजह से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है, कितने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, और इस वक्त पूरे मुल्क में कितने एकड़ रकबे पर कितने पौधे इस वक्त काश्त किए जा चुके हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की अगर हम स्टैटिस्टिक देखें तो इस वक्त टोटल 50 लाख पौधे पाकिस्तान में लग चुके हैं, जिसमें 20 लाख पौधे पंजाब में लग चुके हैं। ठीक है। अब इसमें से जो हमें आयल मिला, जो क्रश हुआ, टोटल 94 टन आयल हमारे पास, 94 टन आयल हमारे पास आया। टन आपको इसको फिगर्स में 94,000 लीटर आयल हमारे पास आया। ठीक है। अब इस फिगर के तहत अगर हम देखें तो पाकिस्तान को में पहली दफ़ा हमने 12 मीट्रिक टन आयल एक्सपोर्ट हुआ है। ये बहुत बड़ा और फिगर है कि 94,000 लीटर में इस वक्त इस साल पाकिस्तान ने उसकी प्रोडक्शन की है जैतून की, और उसमें से आप बता रहे हैं कि 12 मैट्रिक टन बाहर भिजवाया गया है, जो एफओ की रिपोर्ट है। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें तो तकरीबन अगर हम मिनिमम आयल 2,500 रुपये लीटर भी लगाएं तो पाकिस्तान में तकरीबन 36 करोड़ रुपए का आयल सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ है। अब ये कोई बड़ी फिगर नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर आप देखें इस वक्त हमारा जो पौधे लगे हैं उनमें से 10% पौधों अभी फ्रूटिंग पे आए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब 50 लाख पौधे आपके फ्रूटिंग पे हों और इसी ही रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तकरीबन 4,500 मीट्रिक टन यानी 4447 मीट्रिक टन आयल ऑलिव का इंपोर्ट किया है। तो आप एक तो हम उस इंपोर्ट को रोकेंगे, और दूसरा ये है कि अगर कल हम इसको एक्सपोर्ट करने के काबिल हुए तो एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला हमारा हाथ आएगा। और इसमें ज़िम्मन अर्ज करता चलूँ कि ये सिर्फ ये फैक्टर नहीं होगा, बल्कि जैतून का जो तेल है ये 0 कोलेस्ट्रॉल है, और इससे हेल्थ बेनिफिट होंगे। जो हेल्थ बेनिफिट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होगा, 0 कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट की डिजीज और शुगर के और बाकी प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह ये हेल्थ की तरफ से भी हमारा बजट कम करेगा। अच्छा, अब आपकी तरफ आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आपको नौकरी की ऑफ़र हुई जो कि आपने ठुकरा दी। ऐसी कौन सी आपकी खिदमात हैं या रिसर्च हैं जिसकी वजह से आपको जैतून का साइंटिस्ट माना जाता है, और आपको ये बाकायदा खिताब दे दिया गया है कि आप डॉक्टर जैतून हैं, डॉक्टर ऑलिव के नाम से हैं, और हमें ये भी पता चला है, आपके मुखबरों ने हमें इतला दिया कि आपको फैमिली में भी डॉक्टर ऑलिव के नाम से पुकारा जाता है, और आप माशाल्लाह से इस वक्त 18वें ग्रेड में हैं और 19वें ग्रेड में आपने हमें बताया था कि प्रमोट होने वाले हैं। तो हमें आप बजाय दफ्तर ले जाने के आपने हमें भी ज़मीन पे बिठा दी, इसकी पीछे वजह क्या है? देखिए जी, ज़मीन पे बिठाने की वजह तो बड़ी क्लियर है कि ये धरती है, ये हमारा मुल्क है, हमें इसी प्यार है, इसी मट्टी से हमने इसी मट्टी से सोना निकालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मट्टी में हमने मेहनत की, और आज आप देखें ये दरख्तों में, ये बागात में आप बैठे हैं। ये वो जगह है जिसको बंजर कहा जाता था, जिसको खुंदर कहा जाता था। आज आप एक लहलहाते बाग में जैतून में बैठे हैं। इसकी जैतून यहाँ इसी मट्टी से इसलिए प्यार है कि कल हम इस मुल्क में आए हैं तो हम लाइबिलिटी ना बने मुल्क के ऊपर, हमने मुल्क को कुछ देना है। ये नौजवान नस्ल को भी पैगाम है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये टाइटल आपके नाम भी होंगी। जहाँ तक डॉक्टर जैतून का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से ज्वाइन किया तो जैतून को रिसर्च का काम था, रिसर्च कंप्लीट की, फिर अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मेरी डॉक्टरेट भी जैतून में हुई, जो शायद पंजाब का पहला मैं ऑलिव PhD हूँ। तो इस वजह से इदारे की जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे कोलीग्स थे, जो पाकिस्तान में मेरे चाहने वाले थे, तो ये सारे लोगों ने मुझे डॉक्टर जैतून का खिताब दिया। इसमें ये भी बताइएगा कि जैतून की इकसाम कितनी है और पाकिस्तान में कितनी इकसाम का जैतून इस वक्त काश्त किया जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से हम वैरायटीज को इकट्ठा करने में कामयाब हुए। तकरीबन 86 वैरायटी इस वक्त हमारे पास इस इदारे में मौजूद है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑलिव GPU है, जिसको हम जर्म प्लान यूनिट कहते हैं। अब 86 वैरायटी इकट्ठी करने के बाद हमने उसके ऊपर रिसर्च की, तहकीक की। 2016 तक हमने
वैराइटीज़ पे रिसर्च कंप्लीट कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के बाद लेकर 2023 तक हमने R&D को प्रमोट किया फार्मर फील्ड पे और 5 से 10 एकड़ के फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से फेडरल के प्रोजेक्ट्स और लोकल प्रोजेक्ट्स जो पंजाब के थे इसकी मदद से सब्सिडी पे फार्मर्स को हमने गाइड किया। अब ये हुआ कि जब हमने यहाँ तक देखा कि पाकिस्तान में अब ओलिव एक टैग बन गया तो पाकिस्तान में लोग आए, उन्होंने बागात लगाने शुरू कर दिए। अब हमारा टारगेट है, अब ये मौका है, मैं पूरी कौम को ये दावा देना चाहता हूँ कि आए, अब बिजनेसमैन आए जो 50 एकड़ के से 100 एकड़ तक जाएं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन पूरे मुल्क में 20 से 30 बंदे ऐसे हैं जो 100 एकड़ प्लस की फार्मिंग रखते हैं, यानी 10,000 अपने पौधे फी अपने फार्म पे रखते हैं, जिसकी वजह से ये है कि अब हम उनको मदऊ कर रहे हैं कि आए यहाँ बैठें, हम आपको प्लान देंगे पूरा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 10,000 पौधा एक फार्मर अपने पास रखता है जो 100 एकड़ प्लस जिसके पास ज़मीन है, तो उससे वो कितना ऑयल उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है। देखें, अब हम बड़ी सिंपल सी एक कैलकुलेशन पे जाते हैं कि अगर हम बिजनेस मॉडल पे जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि आपकी पोटोहार में इस वक्त जो इनकम है मूंगफली से लगा लें या कोई भी क्रॉप जो बरानी आप लगाते हैं उससे आपको प्रॉफिट है 20 से 25 हज़ार पर एकड़, मैक्सिमम आपको कभी 30-35 हज़ार पे चले जाते हैं। ओलिव का अगर एक पौधा भी आपको 1 लीटर ऑयल दे देता है तो 2500 रुपया फी लीटर आपका ऑयल बिकता है। अगर आप बहुत ही कम मार्जिन पे रखें और आपको एक पौधा 1,000 रुपये भी दे दे तो आपको 135 पौधे 1,35,000 रुपये पर एकड़ आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। देखिए, मूंगफली से जहाँ पे किसान 25 से 30 या 35 हज़ार एकड़ कमा रहा है सालाना, अगर वो जैतून की काश्त करता है तो उससे वो सालाना 1.5 लाख रुपया कमा सकता है। अच्छा, ये थोड़ी सी बताइएगा मुख्तसर कि कितने टाइम में एक जैतून का पौधा जिस टाइम उसको ज़मीन में लगाया जाता है तो वो फल देने के काबिल हो जाता है। देखें जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा इसमें जो इशू है वो यही है कि पौधा जो 4थे से 5वें साल फ्रूटिंग में आता है। ठीक है। अब हमारा जो ज़मींदार है वो इंतज़ार नहीं कर सकता कि पहले 5 साल वो खर्चा करे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट है कि फार्मर को सब्सिडी दें ताकि फार्मर अपना 5 साल का जो खर्चा है वो किसी तरीके से पूरा करे और हम फिर और कोशिश करें कि उस फार्म के साथ साथ ज़मींदार को गाइड करें कि और कौन सी फसलें वो लगा सकते हैं। तो हम पूरा बिजनेस प्लान देंगे कि जिसके तहत ना सिर्फ ओलिव बल्कि और क्रॉप्स भी साथ कौन कौन सी ऐड की जा सकती हैं ताकि वो पहले 5 साल इंतज़ार ना करे। 5 साल इंतज़ार के बाद फिर हर साल उसको रेगुलर होगा और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि 1000 साल से 2000 साल तक वो रेगुलर फिर इससे आमदन लेता रहेगा। ठीक है। अच्छा, वो आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आपको नौकरी की ऑफर हुई, आपने ठुकरा दी, उसके पीछे वजह क्या थी? देखें जी, मेरा अपना एक रिसर्च माइंड था, ऑफ़र मुझे ज़रूर हुई लेकिन चूँकि मैं रिसर्च करना चाहता था, मैं मुल्क को देना चाहता था, मैं पाकिस्तान की इस सेंस में खिदमत करना चाहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे जो नॉलेज दिया, जो जैतून था, इसको प्रमोट करना था, ये मेरा ख्वाब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब पूरा हुआ। 2016 में मुझे वो ऑफ़र हुई थी, मैंने ज्वाइन नहीं किया और आज यहाँ हूँ। इसके पीछे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, मैं उनको छोड़ के जाना नहीं चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त जो ऑफ़र हुई, रिसर्च प्रोडक्टिव अवार्ड मुझे 2 दफ़ा मिले। मैंने बैरून मुल्क जाके मुख्तलिफ मौके पे टर्की गया, स्पेन गया, वहाँ की ज़मीन देखी, वहाँ के लोगों की मेहनत देखी, उसको लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स को यहाँ पे अडॉप्ट किया, प्रूनिंग टैक्टिक्स लोगों को बताएं। एज अ मास्टर ट्रेनर हर प्रोविंस में गया, हर लोकेशन पे गया, फार्मर फील्ड पे गया, ताकि इदारे ने जो एक सपोर्ट दी कि वो पूरे हमने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में जैतून अब हर बंदे के मुंह में जा रहा है, हर लोगों के नॉलेज में है। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है, मगर ना चंद साल पहले तक जो है वो जैतून मोस्टली हम ये सुनते थे कि अरब कंट्रीज से ही लोग किसी का कोई अजीज़ हज उम्रे पे गया है तो वहाँ से जैतून मंगवाया जाता था। अब वो पाकिस्तान में बआसानी दस्तयाब है, ख़ुसूसन चकवाल में। इस वक्त देखें जी, 2 चीज़ों का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा कि 12
ایسے برانڈز ہیں جو کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکی ہیں جو اپنا نہ صرف اولیو آئل بیچ رہے ہیں بلکہ ادر پروڈکٹس بھی بیچ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک یوتھ اولیو گروئنگ ایجنڈا، اس کے تحت ہم ایک مہم چلا رہے ہیں جس میں 0 گورنمنٹ فنانس پہ ہم ہر سکولز کو 10-10 20-20 پودے لگائیں گے، جس سے تاکہ یوتھ ہماری انوالو ہو، ٹاپر ہوں، وہ اپنے پودے لگائیں زیتون کے اور اس سے پیار کریں اور تاکہ فیملر ہو، اویئرنیس دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشنز ہیں، کولیبریشنز ہیں، جس کو ہم ان کے ساتھ مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے ہر اسپیکٹس پہ کام کریں، نہ صرف اب اولیو کے آئل پہ بلکہ اولیو کی فروٹ کی بائی پروڈکٹس پہ، اولیو کی لیوز کی بائی پروڈکٹس پہ ہم کام کریں تاکہ آنے والے دنوں میں یہ بابرکت پودا ہے، اس کا ہر پارٹ استعمال ہو۔ اچھا ڈاکٹر اولیو صاحب، آخر میں ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ملک بھر کے کسانوں کے لیے مختصر سا پیغام آپ دے دیں۔ دیکھیں یہ ایک تو میرا ڈیجیٹل پاکستان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہماری کوشش تھی ہم نے اپنا پیغام پہنچایا، لیکن اگر میڈیا ہمارے ساتھ آتا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا پیغام جہاں ایک ذمہ دار کو جاتا ہے آپ کا اسی ٹائم پہ پیغام 1000 بندوں کو چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو میڈیا آئے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو، ہم ان کو چیزیں بتاتے ہیں، بزنس مین ہیں اور جو ذمہ دار ہے نہ صرف یہاں کا بلکہ آل اوور دا پاکستان، ہم ذمہ داروں کو کہنا چاہتے ہیں، بزنس مین کو اسپیشل، کہ وہ آئیں، بیٹھیں، اپنا انویسٹمنٹ پلان دیں، اپنی آپ انویسٹمنٹ کا بتائیں، اپنی ٹائمنگ کا بتائیں، اپنی لینڈ کا بتائیں، ہم آپ کو ایک پلان بنا کے دیں گے کہ آپ ایسے موو کریں تو انشاءاللہ آپ کی بریک ایون بھی اچھی آئے گی، آپ کا جلد آ جائے گی اور ساتھ پرافٹ ریشو بھی اچھا ہوگا اور ویلیو چین تک جائیں گے جس سے پورا ملک ترقی کرے۔